ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱱᱤᱡᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ 2022 ᱢᱟᱱᱮ 2022 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ এইচএস ᱥᱮ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮন্ᱰᱟরি ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱤᱞᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ऑल ओवर इन जेनारेल भाव तेदो ओना नेल लेखान एकाल एटा एटा गातक रेन गिदर साथे हों जहां दो तुलजोखा लेखान नेलो 11th पोजीशन मेंदो गेमी रेना ठावे हामेट अकदा और तिहिन दो ओना स्कूल माने नय बाकुड़ा जिला रना एकाल आदि हर डाहार खन हो आदि कुचित मिटान जायगा आदि भीतिर ने मिटान जायगा पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल जहां दो छात्री सिधु कानू नगर दुंदर बाकुड़ा रे जहां दो मेना रास्ता घाट से उनका जहाँ जोगाजोग व्यवस्था तो सारीगे आदि आझाट तालारगे नौका मिट्टा स्कूल करना मेनखान नोडेना जहाँ साजाव गुछाव नोडेना जहाँ दारे नाड़ी साथे स्कूल जहाँ परिकाठामो तो सारीगे सरेसना गया नोडेन माचेद को साथे नोडे रपड़ हुआ जहाँ दो नोरेन हेड टीचर नोआ जहाँ दो नोय साजाव का से नोआ स्कूल ना नको परिकाठामो बनाव कदा उनको माचेद साथे हो रपड़ हुआ और नोआ स्कूल खन जहाँ सरेस ठावे हामेट का सिली टुडू उन साथे हमन रपड़ा और उनीरन गोगो बाबा साथे हमन रपड़ा और नोडेना चितर दलाबन नेल लगे नोंका के नुना मौज ओय दारे नाड़ी साथे नोडेना जहाँ एकाल स्कूल ना जहाँ मिट्टा मौज चितर जहाँ हुई दाड़े स्कूल एडुकेशन जहाँ लकाते राकाब लगिते जहाँ लका टांग कुरुमुटु हुई दाड़े ओना किन्तु नोडेना एकेबारे आनाचे कानाचे प्रत्येकटी देवाल रेगे ओना जिञामोग कना और ओना ठाव रेगे तिहिं आबो नोडे सेटेर काते सारीगे सेचेद ओकालका धाराते राकाब दी गानोआ ओकालका डाहारते नोआ सरेस ठाव रे सेटेर हचो गानोआ ओना ना चितर गे किन्तु छात्री ना नोआ पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल बांग हेज लेनखान ओना दो बांग निनामोआ नोडे जहाँ तीन पाठुआ को पढ़ा कान नोडे जहाँ बाड़ाय काना नोडे दो छुट्टी को ऑक्तो रे हो नोडे जाते नापाय को रिजल्ट मा से नापाय ऑलोग पढ़ाना नोडेना अभाव बजाय तहन मा नोआ लगित ते किन्तु नोडेन माचेद को जावगे कुरुमुटु भेद रेको तहना देलान खान भितरी से बोन नेला হ্যাঁ আমাদের কাছে খুবই আনন্দের একটা খবর আজকের দিনটা উচ্চ মাধ্যমিকে আমাদের স্কুল থেকে 91 জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল এবং 91 জনের মধ্যে 91 জনই যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথে পাস করেছে তবে সবচেয়ে গর্বিত করেছে আমাদের এই ছাত্রীটি সিলি টুডু 488 নাম্বার পেয়ে 98% নাম্বার পেয়ে রাজ্যে সাঁওতালি সাবজেক্ট হিসাবে যাদের আছে তাদের মধ্যে রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে প্রায় প্রত্যেক সাবজেক্টেই 9-এর ঘরে শুধু ইংরেজিতে 87 96 পেয়েছে সাঁওতালিতে 98 পেয়েছে ভূগোলে 96 পেয়েছে ফিজিক্যাল এডুকেশনে সংস্কৃতে 100-এর মধ্যে 100ই পেয়েছে এবং এডুকেশনে 98 এরকম একটি সুন্দর ঝকঝকে রেজাল্ট ও আমাদেরকে উপহার দিয়েছে ওর জন্য অনেক আশীর্বাদ অনেক আনন্দিত আমরা খুব গর্বিত আমাদের মেয়ের জন্য আপনাদের বিদ্যালয়ে এরকম একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারলো এটার এর পেছনে কি রহস্য হ্যাঁ মানে দেখুন আপনি দেখছেন তো যে আপনি একটা যে সময় এসেছেন সেই সময় স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে কিন্তু আপনি আমার ক্যাম্পাসের মধ্যে আমাদের সব বাচ্চাকে পাবেন আমরা সারা বছর ধরে নিরন্তরভাবে 12 মাস সারা বছর ধরে আমরা এদেরকে যেহেতু এরা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী যে বাড়ির থেকে আসে তাদের সেই অর্থে পড়াশোনা করার পরিবেশ সেভাবে নেই আপনারা ওর অভিভাবককে নিশ্চয়ই শুনবেন তো সেটা আমরা চেষ্টা করি যে 12 মাস ওদেরকে তৈরি করবার একটা চেষ্টা আমরা করে যাই এবং গোটাটাই আমাদের স্কুলের উপর নির্ভরশীল আমার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথেও ছাড়াও আমরা স্থানীয় ভালো যারা কোয়ালিফাইড ছিল তাদেরকে নিয়ে একটা কোচিং ব্যবস্থা আছে সেই কোচিং ব্যবস্থাতে বাচ্চারা সারা বছর ধরে শুধু কোচিং নয় তার সাথে মানে পরীক্ষা দেওয়া এবং এই গোটা বিষয়টি আমি নিজে তদারকি করি নিজে এসে সব দিকে দেখি এবং তার ফল আমরা পাচ্ছি নিয়মিতভাবে ভালো ফল করছে এইবারে শুধু প্রথম নয় আপনারা জানলে হয়তো খুশি হবেন অথবা আপনাদের কাছে খবর আছেও এর আগে আমরা 2বার রাজ্যে আমরা এই প্রথম এই যে বিশেষ কৃতিত্ব এটা আমরা অর্জন করেছিলাম আমাদেরকে খুশি করছে আমরা উৎসাহিত হচ্ছি আরও ভালো করবার জন্য একটা মনের মধ্যে জোর পাচ্ছি আপনাদের বিদ্যালয়ে এর আগেও পুরস্কার পেয়েছে তো এই যে বিষয়গুলো আপনারা সমস্ত ক্ষেত্রে একটা ভালো জায়গায় থাকছে একেবারে যোগাযোগবিহীন একটা জায়গাতে একটা বিদ্যালয় এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে খুব ভালো লাগলো আপনার প্রশ্নটি মানে এটা শুধু প্রশ্ন নয় এটা আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার সত্যি তাই এখানে একটা স্কুলকে গড়ে তোলা এবং এইভাবে একটা স্কুলকে রাখা যেখানে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই
সেটা করতে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু একটা আনন্দও আছে। এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই যে ফলগুলো আমরা পাচ্ছি, স্কুলটা হচ্ছে, এর যে একটা তৃপ্তি, এর যে একটা সৃষ্টির আনন্দ, এই আনন্দটাই আমরা মেতে থাকি। এই আনন্দ মেতে থাকি বলেই বোধহয় এই জায়গাটা করতে পারি। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ, শুভকামনা থাকলে নিশ্চয়ই আমরা আরও অনেকটা পথে এগিয়ে যেতে পারবো, এটা আমার বিশ্বাস। যে সময় রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় হোস্টেল নিয়ে আন্দোলন চলছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গায় আপনারা এইভাবে হোস্টেল চালিয়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা একটা অসুবিধা তো বটে, এটা অস্বীকার করার না। আপনাদের মাধ্যমে যদি হোস্টেলের যে মানে ঠিক করে যদি স্কলারশিপ ঠিক সময়ে আসে বা এগুলো যদি হয়, তাহলে হোস্টেল চালানো বা সত্যি কথা পড়ানো, পঠন পাঠনটা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই খুব মানে দিনকে দিন অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এটা আপনাদের টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমি একটু বার্তা দিতে চাই যে দেখুন, অন্তত যেখানগুলোতে এরকম পড়াশোনা হয় সেইগুলোতে, সেই জায়গাগুলোতে যদি হোস্টেলগুলোকে ঠিকঠাক সচল রাখবার জন্য ঠিক সময়ে ওদের অ্যাকাউন্টে তো সব টাকা পয়সা বা স্কলারশিপগুলো যায়, সেটা যদি ঠিক সময়ে ওরা পেয়ে যায়, তাহলে বোধহয় স্কুলের সব কিছুই সচল থাকে, আরও ভালো ফল করবার একটা উৎসাহ পায়। কারণ আমাদের গার্জেনদের তো নিজস্বভাবে ওদের বাড়িতে তো টাকা পয়সা খরচ, মানে সে আর্থিকভাবে অত্যন্ত, দেখবে না যে মেয়েটি ফার্স্ট হয়েছে তার বাবা একজন প্রান্তিক কৃষক, সে ভাগ চাষি, সে দিনমজুর। তাহলে যদি হোস্টেল যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এইটুকু এটা একটু মাথায় রাখবার কথা বলবো আর কি, আপনাদের টিভি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়কে আরও উন্নতিকরণের জন্য কি আপনি কিছু সরকারের কাছ থেকে কিছু চাইবেন? হ্যাঁ, আমার স্বপ্ন অনেক আছে। আমি আপনাদেরকে জানিয়ে ভালো একটা খবর আপনাদের টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স এর অনুমোদন পেয়েছি। এই ব্যাপারে আমার জেলার তিনজন আধিকারিকের কথা বলবো। অতিরিক্ত জেলা শাসক মহোদয়, আমাদের জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং ডিআই স্যার, এদের তিনজনের সাহায্যে আমরা এবছর সায়েন্স খুলেছি। আমার বিশ্বাস যে সায়েন্সের এই যে খুলছে, তার সাথে আমার মনে হয় যে এতে পঠন পাঠনের আরও অনেক উন্নতি হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা বাড়লে আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগটা আরও বাড়ে, আরও ভালো ফল করা যায়। তো আপনারা যদি এই ব্যাপারটাগুলো ছড়িয়ে আমাদের আরও কিছু ভালো ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা প্রথম থেকে ভালো ফল করতে পারবো এবং আগামী দিনে স্কুলটা হয়তো আরও আপনাদের মানে মনের মতো একটা স্কুল তৈরি হবে। আজকের দিনে সিলি এবং সিলির মতো ছাত্রছাত্রীদের কি শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ এবং উপদেশ দেবেন? হ্যাঁ, শিলিদেরকে বলবো। শিলিকে বলছিলাম, শিলি খুব ভালো একটা কথা বলেছে, আপনাদেরকেও বলবে নিশ্চয়, যে ও সাঁওতালি নিয়েই পড়তে চায়, মাতৃভাষা সাঁওতালিকে নিয়ে পড়তে চাই। যে শেকড়ের প্রতি টান, শেকড়ের যে নিজস্ব তার প্রতি যে অহংকার, এটা যেন থাকে। ও যদি কোনো পেশাগত কোনো কিছু পড়তে চায়, যেমন ধরুন আর্টস নিয়ে পড়েছে, তো নার্সিং যদি পড়তে চায়, তাহলে দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে আমি চেষ্টা করব যে ও যদি অন্য কোনো পেশাগত শিক্ষায় যেতে চায়, তাহলে সাহায্য করব। আমরা ওদেরকে বলবো যে ওদের নিজের যেটা পছন্দ, যেটা করলেও নিজের ক্যারিয়ারটা আরও ব্রাইট হয়, আরও উজ্জ্বল হয়, সেইটাকেই যেন ওরা পড়তে চায়, সেইটা পড়লেই ভালো। আমার মনে হয় অনিচ্ছা করে জোর করে কিছু করার থেকে যেটা ওর পছন্দের, যেটা ভালোবাসার, সেই জিনিসটি নিয়ে পড়লেই বেশি পথ এগোনো যায়, এটা আমার বিশ্বাস। আপনার নাম এবং বিজনেস? আমি কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক স্কুল, চাতরি, রায়পুর। ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱞᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱵᱟᱥᱤᱠ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ, ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ? ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱯᱟᱨᱯᱟᱥ ᱛᱮ ᱟᱨᱠᱤ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱛᱚ খুব ভাগে রেজাল্ট ᱠᱟᱫᱟᱭ সিলি টুডু ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱯᱮ ᱜᱟᱭᱤᱰ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱜᱨᱤᱥᱥᱚ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱮᱢᱱᱤᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 12 মাস ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱫᱚ 12 মাস ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱛᱷᱚᱪᱚ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱳচিᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ। ᱮᱵᱚᱝ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱯᱚᱲᱟশোনাᱭᱟᱠᱚ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱯᱚᱲাশোনা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, साथ एने सेरेñ खेला धुला नौ नौका माध्यम ते सब दिन गेको तहनोआ। जहाँ अक्तो रे स्कूल को छुट्टी मेना एन रेहो नोआ छात्री से पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक विद्यालय रे दो नोडे पठुआ को नोडे को नेलामोग कान गया। नोडे बोई खाता हेलमेट काते नोडे स्कूल चत्तर रे से स्कूल एरिया रे नोडे मेना को नोडे पढ़ार ना जहाँ मिटांग नोडे ना जहाँ बॉन्डेज नोडे जे पढ़ार ना आबो हो ओना किन्तु नोडे ना एकाल आनाचे कानाचे जहाँ इनान खन लई हुई कान नोआ किन्तु यथार्थ साहित गे नोडे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक विद्यालय, जहाँ दो एकाल मूल रोड खना आदि भितर रे मिटांग स्कूल काना। ओना स्कूल खन नुना चेहरा नुना मौज मिटांग रिजल्ट हुई दाड़ेया।
नवा दो बांको उयहर का था अकोय हूँ तिहिन नवा स्कूल रेगे सेटर हुई कना नवा स्कूल रेगे जहाँ रिजल्ट खातिर ते तमाम पश्चिम बांग्ला रे एकाल सरेस ठाव रना जायगा रे ᱧᱩᱛᱩᱢ सेटर कना सानताली फार्स्ट लैंग्वेज ते जहाँ को सरेस नंबर को नाम कदा उनको मध्य टॉप नंबर नाम का सिली टुडू उनी साथ बन रपड़ा एकेन सिली टुडू सुमुंद बांग साथे आयरन गोगो बाबा नुकिन हो मेना किना नोडे पोलो ते दला बन उपरुम लेंगे बिटी आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ लई लेताम ᱧᱩᱛᱩᱢ सिली टुडू अच्छा नोडे बार हर मेना के नुकिन दो गोगो बाबा कना किन दला अबिना ᱧᱩᱛᱩम को हम नाडो उपरुम लई लेताम ᱤᱧᱟᱹᱜ सिली टुडू आयु ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ सरस्वती टुडू ᱛᱤᱧ ᱫᱚ अच्छा ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱴᱩᱰᱩ दला कटी बन रपड़ लेंगे नुना मौज नुना नंबर नाम केदाम एवं पश्चिम बांग्ला पनत रे सानताली फार्स्ट लैंग्वेज ते जहाँ को परीक्षा को एमदा उनको को मध्य टॉप नंबर नाम कदा तीन रस्का बुझे नाते तो आड़ी रस्का गिन बुझदा और आमा नंबर को कटी लेमे जते जतो हर को सर न्यूज रे जहाँ तीन को नेल को जतो हर को आजम दाड़े मा आम नित हबी ते एचएस ना जहाँ रिजल्ट ग्रुप करना तीन नंबर नाम कदा सानताली रे तो नाम कदा 96 और इंग्लिश रे तो 87 जियोग्राफी 98 फिजिकल एजुकेशन 96 संस्कृत रे 100 एडुकेशन 98 दो अड़ी आम नवा को नंबर भीतर रे ओकाटा सब्जेक्ट नंबर नाम करते बाड़ती कुसिम बुझे सानताली कितनी खुशी है सानताली के बाड़ती में खुशी है ताहले आम भविष्य रे नवा ओकाटा सब्जेक्ट ते पढ़ाओ से चेक लाइन ते पढ़ाना इच्छा तम सानताली सब्जेक्ट ते के पढ़ाना इच्छा आ तिहिन नवा स्कूल में पढ़ाओ कदा नवा स्कूल ओका क्लास में पढ़ा कना क्लास 9 खन क्लास 9 खन नवा स्कूल रे पढ़ा करते नोडे माचेट को से नोडे ना परिवेश को ओकाल का आम साहाय्य का में नोडे दो परिवेश को भागे गया और माचेट को भागे को पढ़ावनी और कोचिंग हुआ सेता आयु सेता रे कोचिंग हुआ कोचिंग खन चला करते दाका जम करते और स्कूल हुआ तापर स्कूल छुट्टी करते और खेल हुआ मजान बेड़ा तापर प्रार्थना करते और कोचिंग हुआ तापर शनिवार रविवार दो एने को सेड़ा को गे तिहिया नोंकाना दिन रे माने नोंकाना मिटांग पोजीशन करते गोगो बाबा से माचेट को बांचे एम ता को गड़ो दो गोगो बाबा बना हड़ किन गड़ो का दिया अच्छा तिहिया नोंकान दिन रे तमाम पश्चिम बांग्ला पनत रे सानताली फार्स्ट लैंग्वेज जते बिटी मिटांग नापाय रिजल्ट कदाय तिने रस्क अटकाव कना तो रस्क तो माने लईते बांग मुचिदोआ अडिगान खुशी बुझे कना आरकी नवा रिजल्ट नेल काते अडी भागे बुझे कना परिमल टुडू जहाँ दो सावर पाथाम रेन मिटांग संपादक हो कनाय नोंकान मिट सासाते मिटांग अनोली हो कनाय नोंकान मिट अनोली रेन बिटी सिली टुडू तीन सरेस ठावे हामेट कदाय तीने गान नवा दो गौरव आना कना नवा दो माने आशा को आरो बढ़ती गौरव आना कना चेदा से नवा दो अडिगान लड़ाई ना फसल नित मतो दो बांगदा बिटी जखन गे धरती को लेबेट केदा उनकोन गे आलिnya तलारे अडी जोर कुकमु थे कना जे बिटी मिद दिन भागे मिटन जायगा लांग सेटेरिया ओना लेते जहाँ जहाँ को दरकारोआ गिद्रा जहाँ जहाँ को प्रयोजनीय जिनिस जखन जा खोजो का आलिñ जेनतन प्रकार ते नित बाली नाम दाड़े कदर धिनन कतर कुड़ो कतर नोंका कतर आलिñ जतो समय लिन चेष्टा करते भागे जगह रे चला मा नवा उहिर दो आलिñ अडी फेटा खनक लिन उहिर करा गु कतेन जहाँ ते इन दो बारे नाला तुल उडुक इन बांग नाला तुमन लेकान तो पैते बनो कदा कारण खर्चा मेना कदा पढ़ाव करते गेले और बाकी ओक्तो दो ओड़ा रे जा उडंग आइगो थेनाय उनी दो ओल पढ़ाना के बेसी तोद बिलाय आदो ओना नक्साते पहले तो चिका कदालिñ जखन के प्राइमरी खन उडुक नाय आलिñ दो रानीबांध लिñ भर्ती लेदेया रानीबांध रे माने जता जतो हॉस्टल कोरेना अवस्था बालिñ नाम लेन हतेते कोनो रकम कते ओंडे 8 धबे लिñ पढ़ाव केदेया इने तायनम जखन लिñ नेलदा नुया पढ़ावना गति कटी कमोक कान ताया बै बै तायना सुयोग बाय नाम दा दमे समय आलिñ बाली एम दाड़ाय कना कारण नाला तुमल हड़ ओना सावते आरो हाना नवा कमी हुआ ताले कान चेक लिñ चिका केदा नोडे लिñ आगु केदेया नोडे आगु कते नोडेन का इजे मास्टर को संग सुपर को संग गलमारा कते उनको कटी सुयोग को मालिñ था सुयोग दो नवा गे जे हे ये गिद्रा नोडे भर्ती यल
ताले नई रे नते नोडे भर्ती हुईना जखन के नाइन लिंग भर्ती केदिया उनखान के आलिंग हमाल बोझा कटी रावालना चेदा से नोडेन को माचेत सुपार आर साव सावते जहां को मेना को ना परिचालन कमिटी रेन सिकनेत दरदी कर्मी को जहां को मेना को नुकु दो सानाम को अड्डी कौन दमाना को चेदा से नुकु दो नोआ स्कूल रेन सानाम कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे हुयो जाते अड्डी जत्नते ऑल पढ़ा को सेणाय ओनागे सब समय को मेल तुरा को और उनका कते के तीन दिन को चला आगुई देखो जहाँ ते नोआ स्कूल तिहिन दो बांग नोआ कोन आरो बार दफा नोंकान नितुमे हर कदाय और तिहिन नोआ स्कूल कोन इᱧ बिटी चाली रेन बिटी नोआ नितुमे हर कदाय नोआ द अड्डी गौरवना कथा कान गया साव सावते आली रेन जहाँ तीन पेड़ा पढ़े मेना को गाते को मेना को सावते उनको माने अनोले गाँवते को मेना को जतो गे अड्डी जतो तलार गे गौरव दलिन केचा हटिंग को कना एवं उनको को रिस्क कना को नोआ रिस्क खबर आंजम करते माने अनोलिया दो अनोलिया लकाय कथा को लेया जे जहाना रिस्क दो एकला सुमुंद बांग सानाम को संग हटिंग कते गे नोआ रिस्क दो आरो बाड़तिया नोंका गे आटकारो त बिटी आर धा कुली हुआ जे ओ जे तिहिया मेटांग रिजल्ट नोंका मेटांग गौरवना मेटा रिजल्ट नोंकान ऑक्तो रे अकोय कोय माचेत को कथा जास्ती उहिरो कना माचेत मथे तो सानताली मास्टर के उनी तो माने कोचिंग हो बांग थाई कना उनी सब्जेक्ट रे तो उनी उहिरो कान गया हिट सेर हो और एटा सब उनी सानताली सब्जेक्ट रन माचेत ᱧᱩᱛᱩᱢ दो देवाशीष मानना अच्छा अच्छा हेड टीचर दो कौशिक चैटर्जी अनाट मेना भागे तो आदि किछु गेम लई केदा अनाट हतो ताहेन गया उना को अनाट भितर चेत को मेना अनाट तो नरे तो बीर तला रे स्कूल तो रास्ता हो बाम भागिया गाड़ी जोगाजोग को बनुआ नोआ नोआ न्यूज जदी कोनो मंत्री को कोनो ये को नेला उनको लगी चेत मेना चेत हुइलेन खान नापाय हुआ नोते जोगाजोग को गाड़ी को रेना हुइलेन खान भागी और रास्ता को जुत लेखान हिजु सेनो लागिते माने आबरन पठुआ को माने ऑल पढ़ाना यथायथ परिसेवा को नाम को मीन अक्तो चेत थे कना हॉस्टल थे कना ओंडे हॉस्टल रे तहे कते आयमा गिद्रे अथन गिद्रे ऑल पढ़ा सड़ा कते भागे भागे जगह को चलाव कना नित दो नेलो कना गोटा गे माने पढ़ा हॉस्टल दो बंद चाबाव कना को से को खुलू बकदा को एकमात्र नोडेना हॉस्टल तेगे खुलो मेना कदा ओय तिहि नोआ गरम छुट्टी मेना कदा एनहो नोडे गिद्रे दो मेना को चेदा नोआ दो नोडेन हेड मास्टर मिटन मारंग करधनी कानते उनिया मिटन जेद मेना कते इन नोआ इलाका रन गिद्रे हॉल कान हॉटो इन त्याटो को ना इच्छा मेना कते और ओना लगा ते नुकु हो ओना को हिरो ओना कते नुकु गिद्रे को पढ़ा कना को नोडे को जहां को उच्च मध्य के मते जतो के भागी को रिजल्ट करा को आदो नितो दो आदिवासी गाताक रन गिद्रे लाहा लगे तो मेटन के पंथा ओना दो कना दोढ़ा गानते सरकार जेनो हॉस्टल को चलुई माय स्टाइपेंड का यथार्थी समय रे गिद्रे को एमा जेमन अकाउंट कदा को गिद्रे को एमा को माय एवं ओना मेंटेन ना दायबार जेनो स्कूल के तहन तायमा एडे खान सनाम गिद्रे आरो भागी भावते ऑल पढ़ा को सणाय को से भागी जेको सेटर दड़ाया को ओना साव सावते स्कूल नितो दो आरो आडी गान लाहा कन दो मॉडिफाई ना दरकार मेना कदा चेदा से नितो दो माने इंटरनेट कंप्यूटर जुग कना शुद्ध पुथिगत विद्या सड़ा के दबांग गाना ओना साव साथे नो को सेड़ा मेना कदा स्कूल रे प्रतिटी स्कूल रे ओना को दरकार मेना कदा डिजिटल क्लासरूम जतो स्कूल रे करा दरकार मेना कदा हाँ और ओना को सुजोग सुविधा को नाम लेखान दो गिद्रे पढ़ाना बेटे रिस्क को नाम को परिवेश को नाम लेखान पढ़ाना रिस्क हिजे को और पढ़ाना रिस्क को जखन गे को उनखान गे उनको को जोश रे को सेटर को मेनते इन आसो अड़ी डे सराव नोडे रपड़ हुईना बिटी सिलिटुडी साथे साथे आयरन गोगो बाबा तकिन साथे रपड़ हुईना नोआ न्यूज बुलेटिन तलाते आरो तमाम संतार हपन कोठेन से नोआ न्यूज जहां को नेले सनाम गोटे उद्गवना नोआ गे सेटरवा जहां दो ओलो पढ़ाओ से नोआ एडुकेशन दो एकाल थीर जिनिस तो बांग कना नोआ दो मिड हड़ा ᱧᱟᱢते ᱧᱮᱞते आर मिड हड़ उनी हो उद्गव ᱧᱟᱢᱟ नोंकाना गे कना तीन नोंकाना जहां नोडेना रिजल्ट से नोडेना जहां स्कूल ना जहां स्कूल ओलो पढ़ाना परिकाठामो नोआ को आरो एटा एटा स्कूल करे हो तागत सही तैयार राकाबमा और आबोरन मई बिटी तको बाबू बेटा तको चितान से को लाहा राकाब दाड़ेमा नोआ गे आस और नोआ गे खोज तो मानखान तिहिन लेका दो नोंका गे सनम को नापा बन थानमा आजागे सनिज पुंजल दिमा जोहार।